Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyatul Nasy'iin jilid yang pertama bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-7. Malam ini kita masuk tema baru, imtihanun, artinya ujian. Imtihan, dia golongan isim. Isim ya kata benda. Maka dari itu dia bisa ditanwin. Imtihanun. Imtihanun bisa ditanwin. Dia masuk kelompok isim, kata benda. Sebelum kita mulai hiwarnya, kita baca kosakata baru umuningrum. Hadira umuningrum bagus. Jaringan. Hadir Ustaz. Bagus Kita Ustaz. Alhamdulillah. kita hafalkan kosakatanya ya. Naam. Tafadhal ya. Bismillah. Bismillah. Imtihanun. Ujian. Hmm, sah. Berikutnya, Fa'alti. di sini Fa'alti. arti kamu kerjakan, Kamu kerjakan. kamu Kamu lakukan, kerjakan, kamu perbuat. kerjakan. Untuk Naam. kamu perempuan ya, anti ya. Naam. Ini fi'il apa Kelompoknya Fa'alti. Fi'il madi. fi'il madhi betul. Pelakunya ta di situ domir apa namanya ta Domir mutasil Ustaz. muttasil wa huwa fa'il. Fa'alti. Kalau kamu laki-laki, Naam. Fa'al. Fa'alta. fa'alta. Kalau saya lakukan Fa'al. Fa'al. domah. Fa'al. Fa'alat. Saya domah tanya. Fa'altu. Altu saya bisa mudzakkar muannas. Naam. Altu. Fa'al. Kemudian As'ilatu. as'ilah. As'ilah. As'ilatu. Pertanyaan, Pertanyaan. pertanyaan. Dia jamak ini Oh, ini jamak Ustaz. jamak. Taksir atau salim? As'ilatu. Taksir. Taksir. Mufradnya su'alun. Oh, soal. Naam. Hmm, Tunggalnya su'alun. Su'alun. Soal. Su'al. Naam, Ustaz. Kata betul. Aku menulis. Ini pun kelompok Fi'il madi. fi'il madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya Tu. tuh, ana. Ana. Katabtu. Naam. Saya menulis. Masailu. Masa, Masailu. masail, permasalahan, permasalahan. Permasalahan. Bisa juga soal ya, Ustaz. Soal-soal bisa. Masail. Soal. Mufrad. Ini pun jamak Naam. Mufradnya mas'alatun. Mas'alatun. Mas.
Kemudian, La a'rifu. la artinya La tidak. tidak. A'rifu ketahui. Dir, Nauna, Dir. Berarti tidak diketahui ya, Ustaz. Tidak tahu. Saya, saya pelakunya, saya tidak Oh, mengetahui. saya tidak mengetahui. Saya tidak tahu, tidak mengetahui. La a'rifu. Tidak. Ini fi'il apa namanya? La a'rifu. Fi'il apa dia? La a'rifu. Fi'il mudhari' kah, Mudhari'. Ustaz? Mudhari'. Naam. Fi'il Mada mudhari'. tabut. Pelakunya ana, saya. Oh, naam. Kemudian, Kamu tanjahu. hmm, Kamu lulus. kamu lulus. Tanjah. Tanjahu kamu lulus. Ini pun fi'ilnya fi'il Mudhari'. mudhari' juga. Pelakunya kamu laki-laki. Tanjahu. Yuk, Lulus. kita ulang dari awal ya. Naam. Fa'alti. Kamu kerjakan. As'ilatu. Pertanyaan. Nah, Kata betul. Saya menulis. Masailun. Permasalahan atau soal-soal. bagus. La a'rifu. Saya tidak tahu. Tanjahu. Kamu lulus. Nah, Laki-laki. nah, yuk kita baca judul, kita baca ulang judulnya. Imtihanun. Ujian. Nah, itu judulnya ujian. Ada hiwar, percakapan antara Faridun Faridun bersama dan Fatimatun. Farid Fatimatu. Mulak. Saya Farid Mulakar, Naam. Fatimah Muannas. Farid Farid bisa diganti Muannas tuh, tambah tak marbutah. Faridatu. Oh iya. Faridah. Faridatu. Nah, Faridah, Faridah, Naam. Farid Mulakar. Artikan tadi Faridun Faridun. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimah. Farid, apa yang kamu kerjakan saat di dalam betul saat ujian? Oh, saat ujian ya Fatimah. Wahai maka Fatimah. nah, Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. hmm. Fatimah, pertanyaan bahasa Arab wal hisabi apa ya Ustaz? And pelajaran berhitung matematika Oh, maaf. Iya, afwan Ustaz. Dan matematika mudah, mudah. Soal-soalnya mudah. mudah. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Dan kamu, apa yang kamu kerjakan wahai Farid? Faridun Faridun, kata betul, salasa masailun fil hisabi. nah, Farid, saya saya menulis tiga
Tiga. Tiga soal di ujian matematika. Bagus. Salasa, salasa mudaf, masailah tuh difathahkan dia mudafnya. Masa iya? Nah, Oh, maaf Ustaz. Masa ilah. saya menulis tiga soal Tiga dalam soal dalam matematika. Fatimah tuh. Fatimatu Jamilun. Bagus. Bagus. Wal lughatul Arabiyyah. Dan bagaimana dengan bahasa Arab? Dan bagaimana dengan bahasa Arab? Hmm. Faridun, Farid, as-sa'alusani, As-su'a, as-su'a, as as-su'alusani, so'ba, sa, so'ba, khobar, bun. marfu. Hmm. Sa'bun. Soal Pertanyaan so eh, eh, ya, pertanyaan sani apa Ustaz? yang ke yang ke Yang dari dari kata isnan, isnan. isnan, isnan yang kedua. Hmm. Soal yang kedua Soal yang kedua mudah. Sulit. sulit. Sa'bun sulit. Sahlatun Sulit. tadi mudah. Mudah. Sahlah tuh. Sahlah. Sa'bun La sulit. nah, La itu la a'rifu madza katabtu. Saya tidak tahu apa yang saya tulis. nah, Fatimah. Fatimah, insya Allah tanjahu. Hmm. Insyaallahu Insya Allahu, mudah-mudahan Allah meluluskanmu, memberimu hmm. lulus. Insyaallah dengan izin Allah kamu dapat lulus. Dengan izin Allah, kamu lulus. Izin kehendak insyaallah kamu lulus. Baca ulang Om ya dari Naam. atas tanpa diartikan. Imtihanun. Imtihanun. Farid. Faridun. Farid. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimah. Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. Wa anta mada fa'alta ya Farid. Nah, Faridun. Farid. Faridun. Kata betul salasa masaila fil hisabi. Nah, Fatimah. Fatimah jamilun wal lughatil arabiyyah Wal lughatul Arabiyyatu. wal lughatul arabiyyatu faridun as-su'alus tsani sa'bun. Mm-mm. La a'rifu madza katabtu. Bagus. Fatimah Fatimah. insyaallah tanjahu. Syukran. Ummu Afwan Ustaz. Nurul. Salam ya. Dikit-dikit ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, Om. Kita baca saja mungkin. Munaila siha. Imtihanun. Imtihanun. Dari Om. Sendiri. Faridun. Madza fa'alti fil imtihani ya Fatimah? Hmm. Fatimah,
As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlah. Hmm. Wa anta mada fa'alta ya Bagus. Faridun. Katabtu salasa masaila fil hisab. Fatimah. Fatimah. Jamilun. Wal, wal lughatul arabiyyatu Farid. Faridun. As-su'alu tsani so'bun. La a'rifu madza katab. La a'rifu madza katabtu. Fatimah. Fatimah. Insya Allah tanjah, tanjahu. Bagus. Naila, sudah paham belum arti semuanya? Sudah mencatat tapi belum hafal Ustaz. Nanti kita Alhamdulillah. ulang ya, Allah. Ustaz. Berikutnya, Ummu Aden. Dan jazakallahu khair Ustaz. Maaf. Imtihanun. Ummu Aden ada. Atau Ummu Asmi. Ummu Aden ada bagus. Fadli Om. Oh, Ummu Aden awalan. betul kacamata di dinding sama. Imtihanun. Hmm. Farid. Maza fa'alti fil imtihani bi ya Fatimah. Naam. As Fatimah. as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun Bagus. wa an yaidu Farid. Farid katabtu salasa masail fil hisabi. Fatimah tuh. Fatimatu jamilun wa lughatil arabiyyat wa lughatul Kok Jami? arabiyyatu Betul. Farid. di kasrah apa di dhamma? Tidak ada Farid huruf jar. Kenapa as-su'alu ada huruf jar? tsani. Nah, Mm-mm. misalkan as-su'alu tsani so'bun la a'rifu madza katabtu. Nah, Fatimatu insya Allah apa ini Ustaz? Tanjah ya. tanjahu. Insya Allah tanjahu. Tanjahu. Artinya artinya apa? Insyaallahu tanjahu. Insya Allah dengan izin Allah kamu mendapatkan kelulusan. Ya Ustaz. Nah, kehendak Allah. Dengan kehendak Allah, kamu akan Dengan lulus. kehendak Allah kamu. Dengan kehendak Berat. Allah kamu akan lulus. Ada yang Afwan belum Ustaz. difahami? Kemudian Belum sih Ustaz. Tapi masih belum bisa hafal paham. kosakata baru. Insya Nah, Allah Ustaz. sekarang kemudian kamu asmi imtihan. Imtihanun ujian. Farid. Farid, mada fa'alti fil imtihani ya Fatimatu? Hmm, Diartikan Ustaz? Langsung Uh, tanpa Fatim- diartikan. Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Nah, Wa anta mada fa'alta ya Faridun. Faridun? Katabtu salasa masaila fil hisabi. Hmm, Fatimatu, jamilun wal lughatul arabiyyatu Faridun. As-su'alu tsani صعب لا أعرف ماذا كتبت Insyaallah. فاطمة إن شاء الله تنجح Artinya apa, Om? As-su'alu tsani sa'bun.
Soal pertanyaan kedua sulit. Nah, begitu. Pertanyaan kedua mudah. As-su'alu tsani sah sahlun Ustaz atau sahlan? Sahlun. Oh, sahlun. Sahlun khobar. Khobar. Itu jumlah apa? As-su'alu tsani sa'bun. Jumlah ismiyah. As-su'alu mubtada. Marfu' bidammah. Soal mubtada marfu bi dhammah. Wa huwa Atan man'ud. wa huwa man'ut atani na'at Sa'bun. bun khobar marfuun bi dhammah. Khobar. Betul gitu, Om. Ya kan? Nah, betul. Ya, Asni. nah Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Ummu Andi. Imtihanun. Baca saja, Om. Ummu Andi ada. Fadli. Al-Hidar. Dari. Ummu Andi bagus lah. Jaringan. Ada suaranya, Om. Halo. Ya, Fadli. Ummu Andi. Bismillah. Mada fa'alti fil imtihan imtihani ya Fatimah. Bagus. Terus sendiri. As'ilatu. Jelas ya suaranya. Jelas, Om. As'ilatu. As'il As'ilatul lughatil arabiyyati wal wal hisab wal hisabi sa, sahlatun wa anta madza fa'alta ya Farid. Faridun. Katabatu katabatu salata masaila fil hisabi jamilun ya jamilun wa lughatul arabiyyah. Farid. As-su'alu tsani as-su'alu tsani so'bun. La a'rifu madza katabat. Katabat Mada. katabatu. Ha? Insyaallah tan insyaallah tanjahu. Bagus. Ada yang ingin ditanyakan sama Andi? Kayaknya enggak ada ya, Ustaz. Ada ya? Nah, dan sama Andi. Ummu Ya, Surima. Fadli, Om. Ustaz. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Imtihanun. Taridun. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimatu? Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Wa anta mada fa'alta ya Faridun? Ya Farid. Fari. Om. Ya Fari. Ya Faridun. Ada iya, Om. Oh ya Jangan lupa. Faridun. Bagus. Ya tidak ini Ustaz ya. Dombahkan saja tanpa tanwin. Nah, Ustaz. Faridun. Katabtu thalatha masaila fil hisabi. Fatimah Fatimah. jamilun. Wal lughatul arabiyyatu faridun. As-su'alu tsani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Fatimatu insyaallahu tanjahu. Nah, di sini tadi ada kata la a'rifu madza katabtu, artinya, Om.
La a'rifu madza katabtu artinya saya tidak mengetahui apa yang saya tulis. Jadi asal-asalnya jawabnya. Syukran. Mutorimah. Afan Ustaz, jazakallahu khair. Ada pertanyaan mungkin? Mutorimah? Belum Ustaz, Bisa paham semua berarti ya? insya Allah. Berikutnya Ummu Hamriana. Ya, Ustaz. Imtihanun. Imtihanun. Mada Baca fa'al? Langsung ya, Ustaz. langsung. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimah? As'ilatul lugatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Katabtu salasa masailu fil hisabi. Asaila gitu. Oh. Katabtu salasa masaila fil hisabi. Hmm. Jamil. Walugatul arabiyyati. Nah, walughatul. Walugatul arabiyyah. Tu. Walugatul arabiyyatu. Mm-mm. As-su'alu tsani sha'bun. La a'rifu madza katabtu. Nah, Insyaallahu tanjah. di awal artinya apa doang? Mada fa'alti fil Ap- imtihan? Apa yang telah kamu kerjakan atau lakukan pada saat ujian, wahai Fatimah? Nah, gitu. Fa'alti. Kalau anta fa'al, Fa'alta. kalau ana fa'al, Fa'altu. fa'altu. Nah, syukran. Hamriana lulus. Fa'alta. Ummu Ranti mungkin hadirah. Hadirah Ustaz. Tafadhali imtihanun. Imtihani. Farid. Mada fa'alti fil imtihan imtihani ya Fatimatu Lulus. Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati hisab wal hisabi sahlatun wa anta mada fa'alta ya Farid? Nah, Faridun. Farid. Katabtu thalatha masaila fil, fil hisabi Nah, Fatimah. Fatimah. Jamilun wal lughatil arabiyyatu Walughatu. wal Walughatul. lughatul arabiyyatu. Gitu. Nah, Farid. Farid. Apa Ustaz? As-su'alu tsani. Tani so'un. La Nah, a'riful mada katabtu. Insya Allah tanjah. insyaallahu Insya Allahu tanjah. hu. Sama. Tanjah. Anjahu. Nah, katabtu thalatha masaila fil hisabi artinya apa? Saya menulis 3 soal di Ujian mata, ujian ujian matematika. matematika, berhitung matematika. Syukran. Apa Ustaz? Kemudian
أم جميلة امتحان. Imtihanun. Madza fa'alti fi imtihani ya Fatimah? نعم. Fatimah. Asilatul lugotil arabiyati wal hisabi sahlatun م-م. wa anta madal fi alta ya Farid ماذا fa'al فعلت؟ ya ماذا فعلت؟ madal fa'alta ya Farid م-م. kata كتبت. katabtu salasa masailun fil hisabi م-م. jamilun walugotul arabia. نعم. Hmm. asu asu alus sani sokba صح pun gitu. sokbu asu alus sani sokbun insya Allah Nah, tanjahu benar ya artinya apa? Ustaz. Mm-mm. Insya Allah tanjahu dengan izin Allah kamu akan lulus. Bagus. Ummu Jamilah. Syukran. Ustaz. Ummu Fitri. Hadir Imtihan. Ustaz. Bismillah. Imtihanun faridun Faridun gitu. Faridun. faridun maza fa'alti fil imtihani ya Fatimatu Mm-mm. Fatimah as'ilatul lugatil arabiyati wal hisabi sahalatun Bukan sahalah, tapi sahlatun sahlatun. wa anta maza fa'alta ya Faridu Ya Faridu. ya Faridu Farid. Farid katab betul salasa masaili fil hisabi Mm-mm. Sahalah. Fatimatu jamilun wal lugatul arabiyatu Bertanya dia. Walughatul Arabiyyatu. jamilun wal lugatul arabiyatu Nah, gitu. fari, faridun as-su'alu tsani sa'bun Mm. la a'rifu maza katabtu Nah, Fatimatu insyaallah tanjahu bagus. Tadi di atas wa anta madza fa'alta ya Farid artinya dan kamu apa yang kamu kerjakan ya Farid. bagus. Ya Fitri, barakallahu fiik. Taufik barakallah Ustaz. Ummu Naila Siha, udah belum? Ummu Naila Siha, udah ya? Tadi Ustaz. Tadi dia udah. Tadi sudah Udah ya? kok. Nah, Ummu Naila sudah. Ummu Syifa, Naam Ustaz. Bismillah. fadhil imtihanun. Imtihanun Farid. Nah, Madza fa'alti fil imtihani ya Fatimatu? bagus. Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati wal tertutup wal hisabi sahlatun. Wa Nah, anta madza fa'alta ya Faridu? nah, Farid, kata betul salasa masaila fil hisabi. bagus. Fa, Fatimah jamilun
wal Nah, lughatul arabiyyatu Farid as as-su'alu tsani sa'bun la a'rifu madza katabtu nah, Fatimah insyaallahu tanjahu. nah. Jadi ada kata as-su'alu tsani sa'bun. Artinya apa, Om? Pertanyaan kedua sulit. Hmm. Kalau mudah, as-su'alu tsani Sahlatun. sahlun muzakkar. Oh, sahlun. Sahlun karena soal muzakkar. Ya, na'am Ustaz. Jamaknya as'ilah tuh, Om. As'ilah jamak Jamak dari pertanyaan. dari soal. Nah, mufradnya soal. Bisa semua diartikan sendiri, Musyifa ya. Insyaallah Ustaz. Syukran, Musyifa. Afwan Ustaz, jazakallah khairan. Oke, Ukhtu Nur Fadilah, Ya, tafadhali. Ustaz. Ahlan wa sahlan. Imtihanun. Imtihanun. Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimatu. Artinya apa, Ukhtu Nur? Coba artikan ya. Mada fa'alti fil imtihan? Apa yang kamu lakukan pada waktu latihan, wahai Fatimah? Pada waktu Ujian, pada ujian. waktu ujian, wahai Fatimah. As'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Saya Bukan, meng- bukan saya. oh, As'ilah, soal-soal. soal-soal bahasa Arab, soal-soal bahasa Arab dan pelajaran matematika mudah. Mudah. Wa Wa anta anta? maza fa'alta ya Farid, dan kamu apa yang kamu lakukan wahai Farid? Bagus. Faridun. Katabtu salah sama ili fil hisabi. Saya menulis 3 soal di pelajaran matematika. Fatimah. Jamilun. Wal lughatul arabiyyatu Bagus. bagus, dan pelajaran bahasa Arab. Farid. As-so'alus tsani so'bun. Soal yang kedua sulit. La a'rifu Hmm. madza katabtu. Saya tidak tahu apa yang saya tulis. Nah, Fatimah. Insyaallahu tanja. Insyaallah, Dengan kehendak Allah. insyaallah, Jika Allah, jika Allah berkehendak, jika Allah berkehendak, kamu akan kamu akan lulus. nah, Lulus ya, dengan Ustaz. izin. Betul, lulus. Tanpa diartikan, baca ulang. Imtihan. Imtihan. Madza fa'alti fil imtihani ya Fatimatu? Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Wa anta madza fa'alta ya Farid? Farid, Nah, katabtu salasa masaili fil hisabi. Fatimah, Sa'ilah. jamilun. Wal lughatul arabiyyatu Farid, as-su'alu tsani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Fatimah, insyaallahu tanja. Bagus, Ukhtu Nur. Santi, Ustaz. Ibu Nur. Naam Ustaz. Imtihan. Langsung, Om. Imtihanun Faridun Mada fa'alti fil imtihani ya Fatimatu. Hmm. Fatimah as'ilatul as'ilatul lugotil arabiyati wal hisabi sahlatun. Nah, Wa anta mada fa'alta ya Faridun katabtu salasa masaila fil hisabi. nah. Fatimah jamilun wal lugatul arabiyatu Faridu.
As-su'alu sani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Nah, Fatimah. Insyaallahu tanjahu. nah. La arifu madza katabtu artinya. Saya tidak tahu apa yang saya tulis. Nah, bagus. Mau Isya. Ummu Salamah. Tafadhali Om. Naam Ustaz. Imtihanun, ujian. Nah, langsung. Farid, madza fa'alti fil imtihani ya Fatimah? Hmm. Fatimah, as'ilatul lughatil arabiyyati wal hisabi sahlatun. Wa Nah, anta, madza fa'alta ya Farid? nah. Farid, katabtu salasa masaili fil hisabi. Fatimah, jamilun. Wal lughatul arabiyyatu Hmm. Farid, as-su'alus sani sa'bun. La a'rifu madza katabtu. Fatimah, insyaallah tanjahu. Nah, dikit-dikit hafal. Ummu Salamah. Insyaallah Ustaz ini baru tadi menyimak yang dibaca sama Ukti Nurfadila Nah, tadi. nanti kalau belum hafal besok kita ulang lagi insyaallah. Nah Ustaz, Ummu Salamah bagus. Pan Ustaz. Sudah semua ya. Sudah semua baca hiwar antara Farid dan Fatimah. Kita coba latihan. Ummu Turimah. Kita belajar angka urutan. Nah, Ustaz. Ummu Turimah. Tafadhali Om. Kita baca angka urutan peringkat gitu, angka tingkatan. Wahid. Dibaca. Ummu Turimah ada. As-su'alul pertama sulit. Ulangi Om. Kedengaran? As-su'alul awwalu. Al-awwalu sa'bun. Pertanyaan yang pertama sulit. Bagus. Isnan. As-su'alus tsani sahlun. Pertanyaan yang kedua mudah. Bagus. Salasa. As-su'alus tsalitsu sa'bun. Pertanyaan yang ketiga sulit. Bagus. Arba'ah. As-su'alur rabi'u sahlun. Pertanyaan yang keempat mudah. Khamsah. As-su'alul khamisu sa'bun. Pertanyaan yang kelima sulit. Nah, ini pola jumlah apa dia Om? Semuanya? Jumlah ismiyah Ustaz ya? Betul, jumlah ismiyah. As-su'al sebagai Mubtada, marfu bidhammah Ustaz ya. betul. Wa huwa man'ud. Wa huwa man'ud. Al-awwalu. Al-awwalu mubtada apa na'at itu Ustaz? Mubtada Ustaz ya. Mubtadanya kan as-su'al. Iya. Mubtadanya as-su'al belum khobar. Dengerin dulu. As-su'al tadi kan Ummu Terima tadi bilang as-su'al mubtada. Naam. Wa huwa man'ud. Dan dia sekaligus man'ud. Berarti al-awwal Na'at. Na'atun betul. Na'at. Na'at. Marfu juga. Marfu bidhammah. Sa'bun berarti? Sa'bun berarti khobar. Kabarnya, informasinya. Ada apa dengan soal pertama? Sa'bun, itu informasinya. Oh, nah, Kalimat Ustaz. sempurna. Dan di sini awal disebut angka urutan, Om. Angka tartib. Angka
tartib untuk angka aslinya wahidun. Wahidun satu. Kalau al-awal yang ke satu gitu, Om. Oh, nah, Ustaz. Jadi sama saja. Isnan dua. Isnan apa isnan? Isnan dua. Kalau asani Yang kedua. urutan kedua. Salasa. Tiga. Kalau as-salis Yang ketiga. nah gitu. Arba'ah Empat. empat. Asli yang ke asli arba'atun empat. Kalau ar-rabi'u Yang keempat. itu dia angka urutan. Khamsah Lima. lima angka asli. Kalau al-khamis Yang kelima. sebagai naat angka urutan sebagai na'tun tas sifat Om. Coba ya Nah, latihan halaman berikutnya Om. Misal awal contoh yang pertama. Hadza huwal am hadza huwal imtihanu. Inilah dia Inilah dia, ujiannya. inilah dia ujiannya. Sekarang kita tambah naatnya ujian yang pertama. Ini dia ujian pertama. Hadza huwal imtihanul awwalu. Nah, Inilah dia ujian yang pertama. contoh kedua. Arafna, Arafna su'ala. kami mengetahui Mengetahui soal itu. soal. Sekarang soal yang kedua itu. Arafna su'ala tsaniyah. Kami Hmm. mengetahui soal yang kedua. Ya, sama-sama mansub. Contoh yang ketiga, misal salis, kata betul, Katabdu ad-darisa. Ad-daris. ad-darsa, Katabtu ad-darisa. ad-darsa gitu, Om. Ad-darsa, Ustaz ya. Katabtu Kelompok. ad-darsa. Saya Saya telah saya telah menulis pelajaran. pelajaran itu. Oh, saya Sekarang telah menulis pelajaran itu. pelajaran yang ketiga. Katab katabda ad-darsa salisa. Saya Om, kata Katabta katabtu. ada. Hmm. Nah, katabtu ad-darsa salisu apa salisa itu Ustaz ya? Lihat man'utnya mansub kan? Nah, Ustaz. Berarti naat juga harus sama. Oh, maksud ya. Katabta Mansub. katabtu ad-darsa salisa. Nah gitu, serasi kan? Nah, Mansub Ustaz. juga. Nah. Sekarang nomor satu, ad-daur artinya lantai. Ad-dauru lantai. Tingkat keempat. Langsung Om. Hadza huwa. Hadza huwa ad-dauru. Langsung saja. Yang keempat. Hadza huwa ad-dauru al-awwalu. Nah, di situ ada angka berapa tuh Om? Di samping kirinya. Oh, nah Ustaz, berarti ini 4 ya maksudnya ya Ustaz ya? Oh, nah Ustaz. Nah. Hadza huwa ad-dauru ar-rabi'u. Bagus. Ini dia. Lantai. Ini dia lantai yang keempat. Nah, sekarang Muhammad di kelas 5. Muhammadun fil fasli al-khamisu. Nah, Al-khamisi. bagus. Muhammad berada di Berada di kelas 5. nah, kasabena, kami menjuarai. Kami Kata mengalahkan. Kami mengalahkan. Afwan. kami mengalahkan. Kasabena. Kasabanal fariqal awwalu. Nah,
Fariqo itu mansub tuh. Fariqo lihat. Baris dari fariqo mansub kan? Oh, nah Ustaz. Hasa benar fariqol awwala. Nah, kami melakukan Fariqo itu apa Ustaz? ergu tim. Oh, tim ya Ustaz. Gua atau tim Ustaz ya? Ya, Kami kami arba, mengalah tim yang ke satu. arba, Wajat tabi'a roba'ah. Fathah banyak, gimana Ustaz? banyak fathah. Toba. Oh, taba'a. Wajat taba'a asalisa. Bagus. Saya menemukan Saya menemukan taba'a apa Ustaz? dulu pernah tuh toba. Jamak dari tawabi, tawabi Sudania. Apa tuh? Masih ingat nggak? Tawabi perang Ko. Itu Oh iya. Oh, iya. perang Ko yang ke Yang ke asani. Asani. Asalis. Yang ketiga, bukan Asani. Oh, di sini. Oh, berarti di buku salah Ustaz. Karena Saya nomor lihat di, lima aja langsung. Nomor lima di aja langsung nggak apa-apa. Lepas. Amil tuh amil tul wajibah. wajibah. Ulangi. Amil tu wajibah Hmm. asalisa. Nah, di buku ketiga ya. Di buku ini tiga Ustaz. Kalau Nah, di lepas. Betul. tempat Lepas. ini Yang keenam, sita ikut. nggak masalah. Yang di buku aja nggak apa. Oh ya. Secara itu Ishtaraitul qalamasaniya. bagus. Saya membeli. Saya membeli pena yang kedua. Betul. Qara'nal kitabah al-khamisah. Nah, gitu. Kami membaca buku yang kelima. Bagus. Kami Mau membaca, terima. Buku yang kelima. Buku kami urutan yang kelima. Syukran. Mau terima. Santi Om. Bagus. membaca. Mau Ningrum langsung nomor satu. Wahid. Wahid. Hadza huwa daurul 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 rabi'. Isnan. Isnan Muhammadun fil fasli al-khamisi. Alasa. Kasabnal fariqal awwala Arba'ah. wajadtu taba'a as-salisa Nah, khamsa. amiltul wajibah uh, ar-rabi'ah. Nah, saya telah mengerjakan PR yang PR yang keempat. sedana. Ashtaraitul qalamal Ish gitu. ish, ishtaraitul qalamal asani qalamasani. Sania. Fathah juga. Oh, sania. Hmm. Ishtaraitul qalamasania. Saya telah membeli. Saya telah membeli pena yang kedua. Nah, sab'ah. 7. Qara'nal kitabal khamisah. Kami telah membaca. Kami telah membaca kitab yang kelima. Kayak tadi di percakapan
di awal ini as-su'alu tsani, ya kan? Oh, As-su'alu tsani. Soal yang soal yang kedua. kedua, bilangan Sulit. urut, bukan soal isnan, ya kan? Sani ya gitu ya Ustadz. Anda Hmm. pikir itu tadi Nah, Sani itu apa? Ya mutakalim. bukan. Ya, Sani huruf ya. tsani ya. Karena man'utnya fathah kan? Naam. Al-qalamatu al-qalamas tsaniyah juga fathah. As-salas. Oh, naam. Oh, kalau Sudah ini bilang dibaca damah juga Kak Ustadz. Ini bukan naat man'ut. yang mana? As- As-su'alu As-tsani. as-su'alu sani. Kalau itu domahnya berat, bisa diucapkan tapi berat. Lebih ringan disukun saja. As-su'alu tsani. Oh, oh, Kalau naam Ustadz. tsaniu coba aja berat. As-tsaniu. Tulisan orang Arab Naam. berat. Tapi kalau fathah jelas ringan. Oh, Oke. naam Ustadz. Berikutnya mu'adan. Langsung juga. Wahid. Jazakallah khairan Ustadz. Ayatu mu'adan. Mu'adan ada? Karena dilewati dulu Ustaz setelah ini. Boleh Om? Setelah Umu, satu orang. Umu Asmi. Wahid. واحد هذا هو الدور رابع هذا هو الدور الرابع Senan. محمد في الفصل الخامس Salasa. كسبنا الفريق الأول Arba'ah. وجدت الطابع الثالثة Khamsah. عملت الواجب الرابع عملت الواجب الرابع Sittah. اشتريت القلم الثانية Naam. قرأنا الكتاب الخامسة Kalau saya paham pelajaran yang pertama, فهمت الدرس الأول. nah gitu. Fahim tuh ada sal awal. Syukran Umu Asmi bagus. Apa Ustaz, jazakallah khairan. Umu Adan dah siap? Umu Adan hadirah. Hadir Ustaz. Wahid. Hada huwa daurul Hada huwa daurus salisa. Betul Empat. Ustaz? Empat apa rabi'? Darur rabi'u. Nama dia. Muhammadun Nama dia. fil Terus? faslil khamsi. Salasa. Kasabanal fariqal awal. Ulangi. Kasabanal fariqa. Kasabanal fariqal awalu. Fariqa. Kasabanal fariqal awal. Harus sesuai man'utnya. Fathah. Arba'ah. Arba'ah. Apa Ustaz tertutup tulisan? Tertutup jatuh. Nah, amil tul amil tul wajibat amil tul au amil tul wajibat Robi'ah. Nah, terus bawahnya. Sittah. Ishtaraitul qalamat tsaniyah. Sab'ah. Tertutup. Qara'nal kitabal khamsah. Bukan khamsah tapi al-kha. Al-khamisah. Nah, al-khamisah. Qara'nal kitaba al-khamisah. Ini disebut angka apa? Mu'adan? Angka urutan Angka tingkatan urutan. gitu ya Ustaz? Angka tertib, bahasa tertib.
Syukran. Ummu Aden, Ummu Aisyah Anwar, mungkin. Afwan, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar ada. Ummu Naila Siha, wahid. Bismillah. Hadza huwa darur rabi'u. Bagus. Senang. Muhammadun fil fasli Muhammadun fil fasli khamis. Amasa. Kasabnal fariqo kasabnal fariqol awwa kasabnal fariqol awwala. Bagus. Wajadtu tabi'a Taba'a gitu. wajadtu wajadtu taba'a salisa. Amiltu wajiba rabi'a. Ishtaraitul qalama saniya. Sabah. Qara'nal kitaba khamisa. Bagus. Namanya angka apa, Angka apa sih bersusun apa sih? Tartib. Tartib ya. Ada tartib tuh. Ada tartib adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan mulanya fa'ilun, fa'ilatun. Adab tartib adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Wazan rumusnya itu. Fa'il untuk mudzakkar, fa'ilatun untuk muannas. Wahid satu. Kalau ke satu wahidatun. Al-awwalu. Al-awwalu gitu. Al-awwalu. Ya, Isnan dua. Kalau kedua asani. Salasa tiga. Yang ketiga Salisu. Arba'atun empat. Yang keempat Rabi'u. Khamsatun lima. Yang kelima Al-khamisu. Nah gitu. Namanya adat tartib urutan munilah. Syukran. Pak Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ibu Nur, tafadhol Ibu Nur. Nah, Wahid. Ustaz. Wahid. Hada huwa daurul rabi'u. Bagus. Muhammadun fil faslil komisi. Salasa. Kata benar fariqal awwala. Arba'at. Wajadtu toba'al salisa. Khamsah. Amiltul wajibal robi'ah. Sita istaraitu qolamal salisa. Saniyah kedua. Iya, astaraitul qolamal saniyah. Istaraitul qolamas saniyah. Bagus. Sab'ah. Qara'nal kitabal khamisa. Ibu Nur. Yang pertama pertama apa? Yang pertama tentang awalan. Al-awwalu gitu. Pakai alif lam. Oh, al-awwalun yang pertama. Jangan ditanwin. Al-awwalu. Al-awwalu yang pertama. Yang kedua
Asani. Yang ketiga, Yang ketiga asalisa. as-salisu. Muzakkar. Oh, yang ketiga asalisu. Yang Yang keempat keempat, ar-rabi'u. Yang yang kelima kelima. al-khamisu. Nah, kalau mu'annas tambah kata marbutah. Al-khamisatu. Al-khamisatu. Syukran. Benar. Afwan Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Oke. Ukhtun Nur Fadilah. Wahid. Hadza huwa ad-daru rabi'u. Wad-daru Isnan. Muhammadun fil faslil khamisu. Fil fasli. Muhammadun fil fasli khamisu. Fil fasli. Fil faslil khamisu. Man'utnya majrur. Oh, na'am Ustaz. Muhammadun fil faslil khamisi. Nah, alasa. Kasabnal fariqal awwala. Arba'ah. Wajadtut taba'a. Wajadtut taba'a. Wajadtut taba'at tsalitsan. Khamsah. Amiltul wajiba rabi'ah. Sittah. Ishtara Ish. Nah, Ishtaraitul qalama tsaniyah. sab'ah. Qara'nal kitabal khamisa. Nah, qara'na kitab al-khamisah. Syukran. Ukhtun Nur bagus. Mujamilah. Wahid. Hadza huwa dauru rabi'u. Bagus. Isnan. Muhammadun fil fasli khomisi. Alasa. Kasabnal fariqol awalan. Awalah tanpa ditanwin. Awalah. Awala. Arba'ah. Wajadtu tobba'a asalisa. Nah, khamsah. Amiltul waziba robi'a. Sittah. Ish. Ishtaroitu qolamal sania. Sab'ah. Koronal kitabal al-khomisa. Bagus. Mujamilah. Ustaz. Hamriyana. Wahid. Wahid. Hadha ad-dawru tsalitsu. Hadza Nan. huwa ad-dawru. Huwa Hadha ad-dawru. huwa ad-dawru tsalitsu. Nan. Dia Muhammadun fil Salisu. faslil khamisi. Salah Arab. bagus. Salasa kasab kasabnal fariq fariqal fariqal awwala. Naam. Arba'ah. Arba'a wajadtu tabi'a Arba'ah. thalitha. Wajadtu taba'a taba'a thalitha. Khamsah. Khamsa amiltul wajibar rabi'ah. Sittah. Ishtaraitul qalamat tsaniyah. Sab'ah. Sab'ah qara'nal kitabal khamisah. Bagus. Hamriyana. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Baik. Mufitri. Tafadhali Mufitri. Hadir Hadza Ustaz. huwa Hadza huwa da hadza huwa daurul rabi'ah. Rabi'u. rabi'u. Bagus. Muhammadun fil faslir fil khamisi. Nah, salasa. Kasab kasabna kasabnal
أو فريق الأول أربعة. وجدت الطابي وجدت وجد وجدت الطابئة رابعة. ثالث طابئة 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 رابعة. Ba. Mulutnya buka. Ba. Ba. تا تابعة Hmm. Cuci تابعة tangan, cuci kaki. ثالثة Cuci kaki. Nah. Amiltul wajibah rabi rabi Nah. Rabi'ah. rabi'ah Is- Istaraitul qalamal taniya Nah. qara'nal kitaba qara'nal kitabal khamisah. Nah. Sab'ah. Tidak kelihatan Ustaz. Selesai. Selesai ya. Sampai nomor Iya, 7. Syukuran. Mufitri. Namanya angka apa, angka bertingkat. Nah, angka tertib. Tertib dalam bahasa. Tertib, Adat tertib adalah isim adat adat. tertib. Adat tertib adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Adat itu angka maksudnya. Angka. Oh, wazan, angka. Isim angka yang menunjukkan tingkatan. Polanya Menunjukkan tingkatan. fa'ilatun untuk Muannas. annas. Fa'ilun, Syukuran. fa'ilatun. Afwan Ustaz. Berikutnya Ranti. Wahid. هذا هذا هو الدور الرابع. Bagus. محمد في الفصل الخامس. Nah, selesai. كسبنا الفريق الأول. وجدت الطابعة Nah, Hamzah. عملت القلم الثانية. القلم الثانية. Sabah. قرأنا الكتاب الخامسة. Bagus. Ranti. Syukuran. Bukan Ustaz. Jazakallah. Sama Andi. Wahid. Wahid. Hadza huwa dauru rabi'u. Bagus. Isnan. Muhammadun fil fasli al-qamisi. Naam. Kasabanal fariqa awwalu. Ulangi Kasabana. Kasabanal fariqa awwalu. Ulangi kasabana. Kasabna fariqa awwalu. Ulangi kasabana. Kasabna Fariqa. Qa tuh fathah kan? Qa. fariqa awwalu. Qa sama. Fathah juga naatnya. Fariq. Kasabna fariqa. Buka mulutnya lagi. Buka mulutnya.
Fariqal Fari awwal. eh al al awal. Baris baris awal sama dengan fariqah, fathah juga Om. Kan dia na'tun. Awalah. Nah, itu dia. Oh, itu awal. Kan pelajaran na'at, kita udah belajar na'at. Kasabanal fariqo awala. Nah, bagus. Arba'ah. Wajadatu toba'ah as-salisa. Nah, betul. Amiltu wajib wajibah robi'ah. Nah, Istaroitu kolama saniyah. nah, Qara'nal kitaba al-qamisah. bagus. Sama Andi itu Om. Hmm. Kita kan? Syukran. Ya. Wah, Ummu Syifa wahid. Wahid. Hadza hu- huwa daurur rabi'u. Betul. Sinan. Isnan Muhammadun fil fasli khamisi. Salasa. Salasah kasabanal fariqal awwala. Nah, arba'ah. Arba'ah wajadatu toba'as salisa. Khamsa. Khamsah amiltul amiltu wa wajibar rabi'ah. Sittah. Sitah istaraitul qalamas saniyah. Sab'ah. Sab'ah qara'nal kitabal khamisah. Bagus. Ummu Syifa. Ummu Salamah wahid. Hadza huwa ad-daurur rabi'u. Oh, bagus. Muhammadun fil faslil khamisi. Naam. Kasabnal fariqal awwala. Arba'ah. Wajadtu taba'as salisa. Khamsa. Amiltul wajibar rabi'ah. Sittah. Istaraitul qalama tsaniyah. Betul. Bisa Om ya. Nama Ustaz. Ini adat. Namanya adat tartib. Tartib Tertib. Nah, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya pun harus muzakkar. mudzakkar. Di ad-darsa ats-tsalitsah. Ad-darsa ats-tsalitsah. Pelajaran yang Salisa. Pelajaran yang ketiga. mana adat tartibinya? As-salisa. Nah, ats-tsalitsah. Mudzakkar. Karena ad-darsa ma'dudnya juga Muzakkar. mudzakkar. Kalau kalau muannas misalnya di sini al-hissatu al-hissatu Al-hissatur rabi'atu. jam pelajaran Jam pelajaran yang keempat. mana adat tartibinya? Ar-rabi'atu. Dia muannas Nama Ustaz. karena ma'dudnya juga Mu'annas. muannas al-hissatu ya kan Al-hissat. Nama Ustaz. hissa nih nolong nih tadi hilang al-hissatu rabi'atu. Kalau sekolah yang keempat al-madrasah Al-madrasatur rabi'atu. al-masjid yang keempat Al-masjidur rabi'. Al-masjidul Kasar. rabi'u. mudzakkar al-masjidur rabi'u al-qalamur rabi'u ya kan Nama Ustaz. syukran salam bagus Wan Ustaz jazakallah khair. Yang
Ria Agustina, atas nama Ria Agustina siapa ya? Iya, Hadiroh, Ustadz Siapa panggilannya Om? Ria Agustina, Agustina gitu aja. Ria Agustina, tafadhali Om, ahlan wa sahlan. Wahid. Hada huwa daurur rabi'u. Bagus Om. Isnan. Muhammadun fil faslil khamisi. Salasa. Kasabnal fariqal awwala. Arba'ah. Wajadtu taba'as salisa. Khamsa. Alimtul wajibar rabi'ah. Amil gitu Om. Amil. Amiltul wa amil amil tul wajibar rabi'ah. Siddah. Istaraitul qalamas saniyah. Bagus. Qara' Sab'ah. qara'nal kitabal khamisah. Nah gitu. Disebut adat apa Om? Tartibi. Tartibi. Yang pertama al-awwalu. Al-awalu pertama. Kedua. Asani. Ketiga. Asalisu. Keempat. Ar-rabi'u. Yang kelima. Al-khamisu. Nah sekarang yang keenam. Apa Om? Keenam. Angka asli 6 apa? Angka asli 6 apa? Apa? Sitat sitatun. Sita. Nah, sita. Haidin. Sita. Berarti di sini ada perubahan. Tadi ganti dal. Asalnya asatis. Asatis menjadi As, ganti dal. Taknya taknya asa. diganti. Tidak. Nah, betul. Tidak. Bukan. Eh, Kan aslinya asatis. Satis kan? is. Jadi asa diganti Aduh. dal. Siapa yang tahu nih Om? Isna ini. Kan wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sita. Sita 6. Sitatun 6. Kalau keenam asatis jadi Asadis. Asadis kah? betul asadis tuh Muria Agustina. Sadis. Sadis. Sadis ya. Sadis. Sadis angka urutan Om. Angka aslinya Sitatun. Sita. sitatun tuh. Sitatun 6. Ya. Asadis ke-6 gitu Om. Ketujuh Sab'atun. ketujuh Iu. sabiu ke-8. As-saminu. Bagus ke-9. Tasi'u. Terakhir 10. Al-akhiru. Asyiru gitu Om. Angka As urutan. Lagi Om. Ke-1. al-awalu. Terus Al-awalu. Asani. hmm, Asalisu. bagus. Ar-rabi'u. Sah. Al-khamisu. Betul. As-sadisu. Terus As-sabi'u. 6. Taminu. At-tasi'u. Hmm. Al-ashiru. Rumah yang ke-10. Al-ashiru. Yang Rumah. Rumah. bait. Al-baitu. 6. Al-baitu. Al-baitu. Al-ashiru. Bagus. Al-bait. Ashiru. Buku yang ke-9. Al-kitabu. Asa at-tasi'u. 6. Kursi yang ke-8. Kursi lupa lagi. Al-kursiyu. Al-kursiyu as-sabi'u. Asam. Ke-8. Eh, Asaminu. as-saminu. Iya.
Ketujuh tuh, sabi. Pintu yang ketujuh, Pintu miftah. al-babu, Apa Ustaz? al-babu, Al-babu. as-sabi'u. Ya kan? As-sabi'u. Bab bab pertama, al-babul, Al-babul al-awalu. bagus. Bab kedua, Al-babus sani. betul. As-sani. Betul. Bab ketiga, Al-babus talisu. empat, Al-babur rabi'u. lima, Al-babul ghamisu. enam, Al-babus sadisu. tujuh, Al-babus sabi'u. delapan, Al-babus al-babus saminu. sembilan, Al-babut tasi'u. 10. Al-babul ashiru. Nah, gitu. Bisa Insyaallah. Ya Agustina. Insya Allah. Udah Ya, lama ikut ini jadi istiqomah ya. Besok hadir insya, lagi ya. insya Allah. Insyaallah semoga Allah mudahkan. Amin ya robbal Ummu, alamin. Ummu Turimah, hadirah. Hadirah Ustaz. Pelajaran pertama, ad-darsu. Ad-darsul awwalu. Terus, Ad-darsus tsani. Ad-darsul Ad-dars Ad-darsus tsani. betul. Ad-darsus tsalisu. Sahih. Ad-darsul rabi'u. 5, Darsul khamisu. 6. Darsus sadisu. Nah, sadis tuh beda sendiri dia. Sadis. 7, Ngeri Ustaz. sadis. Ad-darsus sabi'u. 8, Ad-darsus saminu. 9, Darsut tasi'u. 10. Sul ashiru. Nah, bisa sebagai naat. Ini sebagai naatun ya. Ya na'am Ustaz. Kata sifat. Ya na'at. Lagi dari tadi kan minta anterin, Din. Syukran, Ummu Turimah. Afan Ustaz. Jazakallah khair. Ummu Fitri, mungkin Ummu Fitri ada. Ummu Hamriana, Ummu Salamah, hadirah. Munelas, Ustaz. Ummu Salamah. Pelajar laki-laki yang pertama, at-talib. At-talibul awwalu. Kedua, At-talibus sani. ketiga, At-talibus salisu. 4, At-talibur rabi'u. 5, At-talibul khamisu. 6, At-talibus sadisu. 7, At-talibus sabi'u. 8, At-talibus saminu. 9, At-talibut tasi'u. 10. At-talibul ashiru. Quran, Ummu Salamah bagus. Afwan Ustaz. Ummu Syifa, Sekarang Ustaz, sekarang mu'annas ya. mu'annas. Kalau mu'annas tambah apa Ustaz? Nah, perhatikan mu'annasnya mu'annas ula, al-ula tuh. Oh, ya, al-ula. Panjang lahnya ya Ustaz. Sekolah yang pertama, al-madrasatu. Al-madrasatul al-ula. Kedua, Al-madrasatus saniyatu. 3, Al-madrasatus salisatu. 4, Al-madrasatur rabi'atu. 5,
Al-madrasatul khamisatu. 6, Al-madrasatus sadisatu. 7, Al-madrasatus sabi'atu. 8, Al-madrasatus saminatu. 9, Al-madrasatut tasi'atu. 10. Al-madrasatul asyiratu. Bagus. Musyifa. Ummu Naila Sihab. Al-ula. Nah, Ustaz. Anak perempuan yang pertama. Al-bintul. Al-bintul al-ula. Bagus. Yang kedua. Al-bintul saniyatu. 3, Al-bintul salisatu. 4, Al-bintul rabi'atu. 5, Al-bintul khamisatu. 6, Al-bintul sadisatu. 7, Al-bintul sabi'atu. 8, Al-bintul saminatu. 9, Al-bintul tasi'atu. 10. Al-bintul asiratu. Bagus. Munaila Sihab. Ummu Aisyah, Ibu Nur. Pelajar perempuan yang pertama. At-talibatu. At-talibatul ula. Bagus. Ula. At-talibatul Kalau mudzakarnya at-talibul. at-talibul awalu. Nah, gitu. Yang kedua, pelajar perempuan. Yang kedua. At-talibatus saniyatu. Betul. At-talibatus salisatu. Sah. At-talibatur rabi'atu. 5, At-talibatul khamisatu. 6, At-talibatus sadisatu. 7, At-talibatus sabi'atu. 8, At-talibatus saminatu. 9, At-talibatut tasi'atu. 10. At-talibatul asiratu. Bisa, Ibu Nur? Insyaallah Ustaz. Bagian na'tun ya, na'at. Naam Ustaz. Saya kira Ibu Nur. Siapa lagi yang belum ya? Afwan Ustaz. Mujamilah. Hadir Ustaz. Mujamilah. Contohnya al-ibnu, anak laki-laki yang pertama muzakkar. Al-ibnul awwalu. Al-ibnul awalu. Terus kedua, Al-ibnul saniyu. sani pendek. Al-ibnu sani. Al-ibnu sani. 3, Al-ibnul salisu. 4, Al-ibnu robi'u. 5, Al-ibnul hamisu. 6, Al-ibnu sadisu. 7, Al-ibnu sabi'u. 8, Al-ibnu saminu. 9, Al-ibnu tasi'u. 10. Al-ibnu asiru. Bagus. Mujamilah. Ustaz. Umu Andi, ada Umu Andi. Hadir Ustaz. Andi, Umu Andi. Al-mudarrisu, guru. Guru laki-laki yang pertama. Al-mudarrisul. Al-mudarisu. Al-mudarisu. Awwalu. Gitu. Oh ini. Al-mudarisu awwalu. Kedua. Al-mudarisu sani. Bagus. Al-mudarrisu tsani. Al-mudarisu sani. 3, Al-mudarisu salisu. 4, Al-mudarisu rabi'u. 5, Al-mudarisu khamisu.
enam, Al-mudarisu sadisu. tujuh, Al-mudarisu sabi'u. delapan, Al-mudarisu saminu. sembilan, Oh, salah. sembilan, Salminu. Al-mudarisu tasi'u. 10. Al-mudarisu ashiru. Bagus. Ini angka namanya angka apa, Om? Al-adad Angka naat ya Ustaz. tartibi. Tartibi. A- a- Angka tartibi. Tartibi, betul. Urutan, tingkatan sebagai naat. Oh, urutan. Kalau muzakkar awal, muannasnya al-u. Apa Ustaz? Kalau muzakkar awal, untuk muzakkar al-awwalu, muannasnya al-u. Al-ula. Al-ula, bagus. Umu Andi. Siapa lagi yang belum? Mana Ustaz? Umu Asmi. Saudara perempuan yang pertama, al-ukhtu. Al-ukhtul ula. Betul. Al-ukhtul tsaniyatu. Al-ukhtus salisatu. Al-ukhtul rabi'atu. Al-ukhtul khamisatu. Al-ukhtus sadisatu. Al-ukhtus sabi'atu. Al-ukhtus saminatu. Al-ukhtul tasi'atu. Al-ukhtul ashiratu. Ahsanti, bagus. Umu Asmi. Barakallahu fiik. Habis barakallahu Ustaz. Ukhtu Nur Fadilah. Mungkin Ustaz. saudara laki-laki yang pertama, al-akhu. Al-akhul awwal. Nah, Al-akhus sani. bagus. Al-akhus salisu. Sah. Al-akhur rabi'u. 5, Al-akhul khamisu. 6, Al-akhus sadisu. 7, Al-akhus sabi'u. 8, Al-akhus saminu. 9, Al-akhut tasi'u. 10. Al-akhul ashiru. Namanya angka apa, Ukhtu Nur? Ada tertib Ustaz. Tartib. Wazannya fa'ilun, muannasnya fa'ilatun. Tambahkan tak marbuto kalau 2 sampai 10. Kalau mudzakkar al-awwal, muannasnya Al-ula. al-ula. Al-masjidul awwal, al-madrasatu. Al-madrasatul ula. Nah, gitu. Sesuai ya. Ukhtu Nur. Ustaz. Siapa lagi yang belum latihan angka urutan? Ana belum Ustaz. Mau ningrum mudzakkar atau muannas? Muannas ya. Mu'annas. Naam. Nah, muannas. Misalnya apa ya? Yang muannas, perpustakaan yang pertama al-maktabatu. Al-maktabatul ula. 2, Al-maktabatus saniyatu. 3, 3. Al-maktabatus salisatu. 4, 4. Al-maktabatur rabi'atu. 5, 5. Al-maktabatul khamisatu. 6, 6. Al-maktabatus sadisatu. 7, Al-maktabatus sabi'atu. 8, Al-maktabatus saminatu. 9, Al-maktabatut tasi'atu. 10. Al-maktabatul ashiratu. Maktabah, perpustakaan. Kalau meja al-mak Al-kursi. meja al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabu. 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 Al-maktabu awwalu. Nah, gitu. Sampai 10. Syukran. Morning room. Afwan.
Afwan Siapa Ustadz, lagi mau Om? nanya yang tadi Ustadz, Hmm, boleh? yang asani itu huruf ya-nya huruf apa Ustadz? Ya, sukun. Apa namanya? Namanya isim mankus gitu. Isim mankus. Isim mankus, isim yang akhirannya ya gitu Om. Mankus namanya. Oh, Ini Om, dibaca ya. nah, Isim mankus. Nih, baca Om. Isim mankus Isim mankus. Isim mankus, definisi isim yang diakhiri dengan ya, yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. ya sukun sebelumnya kasrah. Contohnya Oh, al nah, al-qadi. bukan al-qadiyu, al-qadi, al-thani, al-madi. Namanya isim Isim mankus. mankus, huruf yang diakhiri dengan ya sebelumnya kasrah. Kasrah tuh di. Ya kan Naam. Om? Naam. Isim kalau kalau isim maksur, masih ingat isim maksur Isim maksur. Isim akhirannya apa? maksur. Maksur. Demah. Akhirannya alif. Demah. Akhirannya alif. Naam. Alif akhirannya seperti Isim al-mustashfa. Maksur ini Om. Isim maksur, isim yang diakhiri Isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif alifnya seperti atau vertikal ke atas atau seperti ya alifnya. Yang huruf eh, sebelumnya. vertikal. Huruf Yang sebelumnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu dia. Tanya nih. Terus ad-dunya al-mustashfa. Al-mustashfa. Itu isim maksur, maksur. Bunyi suara kita alif. Saat mengucapkannya al-mustashfa, alif atau ya? Alif. Alif bukan ya. Bukan al-mustashfayu. Ya, Om. Naam. Maksur. Ingat-ingat aja. Butuh diulang-ulang biar nggak lupa. Udah ini kan kita Iya. pelajari kan? Iya, sudah Semangat. Ustaz. Nggak apa diulang lagi. Udah lagi? Naam. Sudah Ustaz. Jazakallah Alhamdulillah. khairan. Sama. Siapa lagi yang belum? Ana Semua Ustaz. ya. Siapa tuh? Muhamriana. Abriana. Ya. Muhamriana. Muzakkar apa muannas? Muannas ya. Nah Ustaz. Punya muannas. Sapi yang pertama al-baqaratu. Al-Baqaratul Ula. Al-Baqaratus Tsaniyatu. Al-Baqaratus Tsalitsatu. Al-Baqaratur Rabi'atu. Al-Baqaratul Khamisatu. Al-Baqaratus Sadisatu. Al-Baqaratus Sabi'atu. Al-Baqaratus Tsaminatu. Al-Baqaratut Tasi'atu. Al-Baqaratul Ashiratu. Kan pakai as-sayyaratu al-ashiratu. Ya kan Om? Syayaratul Ashiratu. Nah Ustaz. Kalau muzakkar al-masjidul Al-Masjidul Ashiru. namanya adat angka apa Om? Tartibiyah Ustaz. Dia sebagai Nah, na'tun. nah Ustaz. Na'tun. Syukran, Muhamriana bagus. Siapa Pada lagi Ustaz, yang belum? jazakallah. Sama Om. Udah semua ya? Muranti, Umur Fitri belum? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Jumpa lagi besok insya Allah Ta'ala. Nanya dulu Rabbana. Ustaz. Tafadhali Om. Yang artinya kasabna itu apa ya Ustaz?
Kami mengalahkan Kasabana. Kami Naam mengalahkan Ustaz. Rogu yang pertama. Ada Naam lagi? Ustaz. Benar? Walas Ustaz. Jazakallahu Nah, khairan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Jazakallah khairan Ustaz. barakallahu fiik Ustaz. Sungguh belajar punya semangat ya. Insyaallah. Ustaz. Ustaz. Fitri, panggil nggak ada? Sudah tadi Ustaz. Nah, apa? Ilal Ya. liqa. Lalika. Lalu, Ustaz.